Pengajian seesena pengajian bila kumpulan esena pengajian, esena zikir, esena pengajian, tempat keneka kumpulan peneka enyamai kebun swarga, enyamai taman swarga. Kumpulan se pengajian, se zikir, se pengajian enyamai kebun swarga, enyamai taman swarga. Polana orang seseneng neng pengajian, seneng neng zikir keneka, seneng neng pengajian keneka termasuk tanda-tandana orang ahli swarga. Mangkana ben Kanjeng Nabi mun ketemu, mun nangale, mun apangki ben kumpulan seesena zikir, seesena pengajian, farta'u awana mbakna. Idza ra'aitum riyadhal jannah farta'u. Mun mbakna nangale kebun-kebun swarga, taman-taman swarga, farta'u awana mbakna. Karena tak mungkin kumpulan dadi pengajian, tak mungkin kumpulan dadi pengajian mun edelem sobong ustad, kiai, utawa ulama, utawa kiai, utawa ustad. Maka dari peneka Kanjeng Nabi abri komando farta'u awana mbakna. Benikun apolong, benikun ngidingaki, benikun mirengaki, benikun akompol tapi pakon awan. Benikun ngidingaki, mirengaki, benikun apolong, akompol tapi pakon awan. Farta'u pakon awan kenika komandona Kanjeng Nabi Muhammad. Karena nang pengajian kenika banyak rahmat patoron ben Allah, banyak barakah patoron ben Allah. Maka dari peneka pakon asampung dek kanapa seampun isya pagi ben Allah, sepatoron ben Allah. Karena nang tempat kenika Allah matoron tambeen rahmah, tambeen barakah, tambeen hidayah, tambeen taufik, tambeen faith ben tambeen nur ben sabadana. Maka nika pakon awan karena nang tempat kenika beda deeren, beda makanan rohani. Rohani butuh pakan, rohani butuh deeren. Dek pada eben beden butuh nginum, butuh aing, butuh nginum, butuh ngakan. Marwaki aing ben sepadana. Seneka juga rohani butuh enoman, rohani butuh deeren, rohani butuh makanan. Mun jasmani penika korang nginum ben korang ngakan sebiasa, sekapra biasana orang ini ke koros. Pas lemah badan ini ke koros, pas lemah badan ini ke lemah. Tak sehat, tak seger, sebiasa sepenika. Mun orang pas tak ngakan sampai seminggu, sebulan, sampai 40 hari misalnya tak ngakan sebiasa. Kaprana orang ini kebiasaan tak seger, lemah badan orang. Senika juga rohani, muntak ibri enom, muntak ibri pakan penika tak pas tak cek tila rohani kekurangan inum, kekurangan pakan penika nika pas tak cek asam pungga pengiran, tak gelem sepak, tak gelem cek tak gelem juntrong, tak gelem cek tak gelem seken kenika tanda
rohanina lemah dalam. Mun orang tak gelem sepak, tak gelem cek-cek asampung ke pangeran ngabdi ngabula menghambakan diri apung sampung kene kamu tak seken, tak sepak, tak cek-cek. Malah kien cek-cek ke pengaruhi, kempang pengaruhi benda lain. Maka berarti rohanina keneka tak sehat. Rohanina keneka imah, rohanina lapar. Sehingga tak sehat, tak seger. Dila rohani mereka kekurangan ilmu, kekurangan keyakinan, kekurangan makrifah, kekurangan sampungan, kekurangan ilmu, kekurangan keyakinan, kekurangan makrifah. Karena nika perlu epakani. Nika pas orang pas tak cek asampung ke pangeran. Dila tak cek sila tak cek pas gempang pengaruhi lain na tak sotek tak cek asampung ke pangeran. Maka neka kompolan peneka saya zikir ben pengajian neka kaangkui makani rohani benikun akompol benikun ngiding kopeng pakon awan ben Kanjeng Nabi Muhammad. Pakon rahmat setoron peneka pateti pakan naik dalam rahmat baraka fit nur ben sabadana. Para tantretan saja moga-moga kaula ben para tantretan saja bisa amat deui napa saya parengake ben Allah ari samangken peneka. Beda si oleh nang acara nang kompolan keneka beda oleh sakoni. Mun bedana kene engki oleh sakoni. Mun bedana raja engki oleh raja. Mun bedana peneka kene engki oleh kene. Mun bedana sepeneka engki oleh sepeneka. Mun bedana raja engki oleh sepeneka. Mangkana bermacana kasiapanna orang-orang si datang, orang si akompol, orang si hadir. Mangkana olehna beda si banyak, olehna beda sekoni, berema kesiapanna tantretan awan nang tempat kompolan zikir, kompolan pengajian. Mangkana komandona Kanjeng Nabi Muhammad farta'u awana mbakna. Inyamai kebun swarga ben Kanjeng Nabi Muhammad polana orang kenika seneng nang kenika orang ahli swarga artena pagempang masuk swarga ben Allah. Baratan terehtan saja. Mangkana orang-orang nyare ingat beliau peneka ngudana pembesar aulia, pembesar ulama, pembesar salihin. Nikah rata-rata penikah nyari orang sih bisa nguan abekna tero abekna tero iwana ben orang nga Allah ben orang nga Rasulullah awan nyare dari tisa ke tisa, dari daerah ke daerah, dari negara ke negara, nyare edimah badereng orang Allah, edimah badereng orang Rasulullah, tero abekna tero nguwana abekna tero iwana ben orang Allah, benreng orang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tak kacapok kasa Kanjeng Nabi Muhammad tapi teroiwana benreng orang Allah reng orang Kanjeng Nabi Muhammad dek pada ben para sahabat awan ka Kanjeng Nabi ben iwan ben Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senguan Kanjeng Nabi ben abekna siap awan ka Kanjeng Nabi abekna penuh abekna ongkuan awan ka Kanjeng Nabi ben iwan ongku ben Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nikah tantretan beliau yang Syekh Abdul Qadir Jilani menika mulai ki udah ampun nyare dari tisa ke tisa, daerah ke daerah, negara ke negara nyare reng orang Allah
nyari orang-orang Rasulullah. Ingat Imam Ghazali, ingat Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, semua aja mereka aulia-aulia, ulama-ulama. Syekh Bayazid Al-Bistami aja nih, Syekh Bahauddin aja aulia-aulia aja nih, kau pembesar-pembesar ulama aulia saya beri matur. Acek kapi. Mesti pertama kali nika agaul benereng orang Allah, agaul saing ke pas awan terus kareng orang Allah, orang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mun urusan ilmu, kapi orang banyak sandi ilmu. Mun urusan ngarang buku, mun urusan ngarang kitab, ngarang buku, orang munafik bisa kia ngarang buku, ngarang kitab, tak kekurangan. Apal ayat-ayat, apal hadis-hadis, orang munafik banyak juga sih apal hadis-hadis. Malah beda si apal Bukhari benika orang kafir beda. Malah bodoh si sampai apal Al-Quran sampai burung 4 juz benika orang kafir banyak. Maka nikah tantretan Allah benikun nuronaki Al-Quran, tapi Allah nuronaki petugas ke bumi, nuronaki Kanjeng Nabi Muhammad. Allah benikun nuronaki Taurat, Zabur, Injil, tapi Allah nuronaki orang-orang ke bumi, para nabi nuronaki mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Ibrahim, terus sampai Nabi Musa, Nabi Isa, sampai ke Kanjeng Nabi Muhammad. Benikun nuronaki suhuf, benikun nuronaki Taurat, Zabur, Injil, Quran, tapi Allah juga nuronaki para nabi-nabi. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin. Nur Kanjeng Nabi Muhammad ben kelompokna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa kitabum mubin kitab menganjing. Mangkana orang penikah kanja sebut kaja nurun wa kitabum mubin. Mangkana mun ajar ilmu penikah ajar pengetahuan nur orang ngakelu tengku ce ilmu na tengku kada orang ngatengku kada. Qad ja'akum minallahi nurun saya sebut kada puru wa kitabum mubin. Kan je sambungan na orang saya tengku kada. Karena mun orang neka sambungan na tak kena tak apon penter maca buku di karangan buku neka penter lah bisa guna ki congo-coreng. Mun penter tadi sambungan se bagus, tadi sambungan se bagus, tadi sambungan se seken andi ilmu na bisa yang kuinipu. Ilmu na bisa yang kuin mainan, ilmu na bisa yang kuin nipu, yang kuin mainan, yang kui sak ngarosak ben sapadana. Nika pentingnya sampungan. Karena mun urusan penter orang kafir penter juga, urusan penter orang musyrikin penter juga, urusan penter penika orang munafik beda juga se penter. Tapi nika aja sampungan kun se tak kandi. Maka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam doana Allahumma inni as'aluka imanan yubashiru qalbi, Allahumma inni as'aluka abdina anyo ondak keajunan iman sebisa teti setir hati abdina. Karena orang penikah bermaca epon Athena, ate bermaca epon Esena bermaca epon sekena bung sampungan na kakak emah bung sampungan na. Maka dari penikah para santri-santri kona lambok, para santri-santri kona lambok penikah ting dateng dek ka aulia, dateng dek ka aulia ulama salihin, dateng Rabu abdina kiai ka abdina apa abdina kakak dinto entara ngaji ke ajunan. Iya, ini dia. Salana kiai muka kitab murok kiai, salana kiai muka kitab murok penika. Bila kenika dateng ngaji ya ojek ben kiai. Besak, benaki beni waktu nang ngaji kan kok asapuan mana. Bila datang boleh penikah tepan kiai muka kitab penikah murok kiai datang boleh rasanya lo aing oleh beda kira-kira berempat abid bersih setahun bersih 2 tahun bila ngaji boleh murok pasti tikani mun setia bak nala waktu na ngaji tangkok sambungan na kalau ipa tepak gitu
guru ya se ilmu takut ikan mainan ilmu walang kadang ayat-ayat saya baca walang kadang hadis-hadis saya baca kadang-kadang nikah tak tahu dibalik ke nikah keng nipu tak tahu dibalik ke nikah keng congo-coa tak tahu dibalik ke nikah keng kangkui ngarosakan maka nikah kadang-kadang tepak nikah na sambungan nak ada saya ajar kibun kanjing Nabi Muhammad Allahumma is'aluka imanan yubashiru qalbi karena orang dekian ilmu apa bermacana ate bermacana esena bermacana kuwata bung sambungan mun urusan orang di kekuasaan kapi teka orang kaper di kekuasaan beda Fir'aun mun urusan soki beda koron juga andi soki kia Nabi Sulaiman soki koron soki juga Nabi Sulaiman soki mereka Nabi Sulaiman di kerajaan mereka Fir'aun di kerajaan dia pada mereka penter banyak juga orang-orang sepenter mereka setan iblis penter para nabi juga penter jangan sambungan mereka jasa sobong maka nikah parlona sambungan sekotu ipaseken urusan kecak banyak pada kecak reng Islam pada si kecak kia reng kafir pada kia nikah pentingnya masakkan sambungan dek ka Allah dek ka Rasulullah benda ka reng orang nga Allah reng orang nga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila orang pun beda bimbingan na bila orang beda neng bimbingan na bila orang beda neng bimbingan na orang-orang nga Allah orang-orang Rasulullah kenika tanda-tanda besar orang kenika beda hidayah taufik ke Allah subhanahu wa ta'ala bila orang nika beda burukanna bila orang beda nang bimbinganna bila orang panika beda nang ayomanna orang-orang Allah orang-orang Rasulullah kenika tanda-tanda besar orang kenika beda hidayah taufik ke Allah subhanahu wa ta'ala maka nikah tangretan nyare aulia-aulia nih saya maturo cek kapi pembesar aulia mulai dari Bengkalan Sampang nih ke Mekasan sampai semua cek kapi pembesar aulia kapi nikah sedaja awal ki ngudana beda bimbingan orang-orang Allah sampai ke akhirat dadi orang Allah orang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kubon nang Jawa mulai dari timur sampai ke mulai Jawa timur sampai Jawa tengah Jawa Barat cek kabeh pembesar aulia nikah rata-rata saja mayoritas saja menikah kenika beda bimbingan orang Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mun pun orang nikah seken sambungan ya tore dadi apa aboi sogi ya tore ada masalah sogi andi ilmu banyak ya tore tak ada masalah andi kajunilan mun pun sambungan kuat tak ada masalah ya tore detian apa aboi sogi ya tore miskin ya tore tekak pun sogi ingat Nabi Sulaiman tak ada masalah tekak pun sogi kaya ingat Nabi Sulaiman tak ada masalah hartana emas berlian mutiara saya nggak mungkin kira apa saya ibu itrak misalnya mungkin kurang ngetrak kan emas berlian mutiara pese bolsa pas umpama mungkin pas mungkin pas bedet mungkin zaman mungkin bedet trak kurang ngetrak kan ngambek pas bedet trak kurang ngetrak kan so oke kayak tak ada masalah walaupun di kekayaan kesugihan harta karena di sambungan ate sekuat maka iman nasi teti setir hartana andi harta mun iman senyetir malah nikah tapi mun lampun lah pes sambungan nanti harta banyak itu empat harta nikah mun tak bekhel boros mun tak boros bekhel tambah jauh ke swarga tambah semak ke neraka hartana rajo ingat banyak hartana rajo ingat banyak orang ngendi hartana ingat banyak rajo yang sekaluah nih kene
mun banyak peningkatan tretan raja telur raja juga. Orang kadang-kadang menikah hartanya nggak banyak telur nggak poter. Nika tak cocok punten hartana banyak keluar rasa kuning masjid madrasah fuqara masakin tak sesuai punten. Mula orang ngampun kalah katunya marah nika napa boleh sampai tompak tunya manter salamet tas anak foto keluarga cakaca sedene. Oh tak boros iku nak kiben seromben hartana tak manfaat iku nakin mainan saya ke nambah persoalan depak ke akhirat nambah abid kundek ke perjalanan mater selamat tahu dan orang pun di sampungan kuat makanya penting ngai kak jema kuat sampungan dek ke Allah kanjing Nabi Muhammad kareng orang Allah kareng orang Rasulullah mak kuat iman na cita-cita na akhirat iman ke Allah iman kanjing Nabi iman ke akhirat pak kuat kenika tak ada masalah dia napa apa imun pun iman na situ disetir mula cita-cita nak kuat ke akhirat sambungan nak ke kanjing Nabi tembus langsung sambungan nak ke pangeran tak ada masalah dia nak apa orang mun tak kampungan tak ni karena tak seken di harta bisa ojuk bisa tambah sombong orang ni kan mantar selamat tas anak foto kalau tantretan seterusnya. Ngoleh sampung dengan harta Nabi Sulaiman tak ada masalah. Andi jabatan dengan Nabi Sulaiman tak ada masalah. Nabi Sulaiman ni kan Raja Sulaiman. Benikun presiden, raja. Kekuasaannya lebih kuat. Kekuasaannya lebih kuat. Tak ada masalah. Ada sombong berngabr, ada ojub berngabr. Bakun mereka. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi orang pernikahan dia apa-apa ya tore, tapi senungkok aka iman. Tapi mumpun harta nungkok kanapsona, jabatan nungkok kanapsona, nangkok kanapsona, mesti ken mainan. Nungkok kahawana, ikunaki ngarosak sombong ben sapadana. Ilmu na pada tantretan. Kadang ilmu na pada, nungkok na nih kasih tak pada ke abe. Harta pada harta. Pengetahuan pada nipat nungkok nani kagak berdesi nungkok ka iman na berdesi nungkok ka nafsu na berdesi nungkok ka hawa na ben sepadan nungkok na ka abet ni kasih tak wade andi ka junilan misalnya mun pon nungkok ka iman andi ka junilan ngak napa nungkok ka iman nai nungkok ka iman andi ka junilan Nabi Sulaiman ni kan antretan mun acodan mun mangkat tak usah numpak kapal mun dilonengku rakyat ta tak usah numpak kapal lekor selongku menengah kiba angin iki babon ngalendeng nongkok lekor se kiba angin oleh nengku menengah nengku rakyat ta nengku daerah-daerah ni kan numpak angin ni angin sing iku tak usah bensol-bensol hundan tak usah motor-motor kiba kiba mun hun berak ngangkok anak apa mun berak kok ngangkok hun berak misalnya nih kayak kanja misalnya yang kok sampai 20 Roma 30 Roma 40 Roma tak ada bahasa ketepen ngoten yan liai kanja alle ka coba yan le ka coba tak ada bahasa ketepen ngalle ni kepi oh apa saya boleh coba Roma saya boleh coba kasak 2 wiki alle ka kanja tak ada bahasa ketepen ngalle kanja kerua kerajaan raja Ratu Bulgis kan kerajaan Ratu Bulgis kengan lah kun makon hadam malek tak ada pak sakit tebat ngalle awak tapi tak ada tinggi sombong tak ada sombong berngabr tak ada ojub berngabr karena kajunilan saja nungkok ka iman nah nungkok ka sambungan nah ke Allah subhanahu wa ta'ala Undik kajunilan benih pas nongkok ka nafsona nangkok ka hawana tak usah kan kenika gentek gue marah siapa nyoba engkok ya marah terus tahu kajem tajem mana pakakas sabukna ya kan terus tahu wah malih tahu siapa engkok tersalamet tahu lah entretan saya ilmu apa dan nungkok nah ka abek si tak wadah
beda senongkok ka iman nah, beda senongkok ka nafsona, beda senongkok ka hawana. Menongkok ka nafsu kin mainan harta nih, kin mainan pas kajunilan kene ka. Menongkok ka hawa kene ka, yang kui sombong, yang kui sakarosak. Mantar selamat tahu dan tretan saja. Andia ilmu pasti gunakin mainan, gunakin nongkok ka nafsona gunakin mainan. Tambah sombong, tambah ilmu, tambah sombong. Bila nongkok ka hawana, tambah ilmu, tambah sombong. Mantar selamat tahu dan tretan saja. Mereka penting makuat iman sesekut ekadebu sesekut esoon ben para beliau Allahumma qawwi imanana, Allahumma qawwi imanana. Quran ngajari, Kanjeng Nabi Muhammad ngajari, Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina, habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina, wa karrih ilainal kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Andi apa-apa pun nongkok ka iman nyatore. Dadi apa-apa indik apa-apa pun nongkok ka panika nyatore. Moga-moga kaula ben para tantretan sanajan umur tambah abid tambah korang tapi iman mantar terus tambah. Mantar iman terus tambah. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Maka nikah dan tretan kaula tantretan nak foto kaula tantretan setuju menika kaula tantretan setuju sek kempang tertarik tengku kelu dek kandi orang dik nikah dik ilmu dik pengetahuan dik sek kempang tertarik tengku kelu sampunganna dek emma pung sampunganna. Moga-moga kaula tantretan sanak foto kapi beda bimbinganna orang-orang Allah, orang-orang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ben etolarana kula tantretan barakah-barakahna beliau. Mantar kula tantretan tak jawa ben beliau-beliau. Tak jawa ben beliau-beliau, bahkan muka-muka beda gabunganna beliau-beliau, beda bimbinganna beliau-beliau, beda bimbinganna orang-orang Allah, orang-orang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kaula tantretan seteja sanak foto keluarga seteja cakanca seteja dilemaki acara naki kaudian zahir batin tak lepas dari Allah dan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Badai hidayah taufik Allah subhanahu wa ta'ala.